magbunga, dagiti naiyak at ukaw, isubit Kristo, diyan pananta. Naimbag nga oras, aldaw man, wano rabii kanyatay amin, ayatan nga kakabsat nga dumanunan dayto nga video. Adtuyak nga mangi-share kanyayo iti sao ni Apo Dios babaen iti teaching sessions. Ket dayto iti muna nga aldaw nga entay kitaen no asin no nga ta ni Jesus Christ akas mga ayat iti kararwa tayo. So my dear brothers and sisters, tunggal paraswa uno tunggal tao adaan iti karbengan nga agbyag nga masapul nga daytoy nga biag nga naited kanya tayo ket agbyag kuma akas may kanatag ijay panggep ken pagayatan iti Dios isu nga nang parswa kanya tayo nga tattao. My dear brothers and sisters, anya kadi iti panagkuna tayo. Who is Jesus Christ in your own understanding? Have you heard about Him before? Did you really know Him well or not? Dagitoy ayaten nga kakabsat, dagiti salsaludsod, nga mangted kanya tayo iti karit, tapno iti kasta, amuan tayo, no asinno tayo, ken no asinno ni Jesus Christ nga mga ayat iti kararwa tayo wenno mga ayat kanya tayo. So iti topic nga entay kitaen iti daytoy nga gundaway ket isu daytoy napaulwan iti kastoy. Jesus Christ, the lover of your soul, knowing Jesus as your Savior. So manipod iti title nga inak dinakamat ayaten nga kakabsat. Jesus Christ, the lover of your soul, knowing Jesus as your Savior. Ada iti duwa nga saludsod nga napartuat manipod iti daytoy nga title wenno topic nga isumot laeng iti kitaan tayo wenno ibinsa-binsa tayo iti panagpatpatuloy tayo nga panagan-adal ti daytoy nga aldaw ken kadagiti pay sumarsarno nga aldaw ngentay agadal wenno adalen may panggep kini apotay nga Hesus Kristo. So umun-una nga saludsod ngentay kitaen ket isu daytoy, who is Jesus Christ? So manipod iti daytoy nga saludsod kitaen tayo ti kaipapanan na daytoy Jesus Christ daytoy nga nagan. So the term or word Christ is from the Greek word Christos, meaning anointed one, napulutan. Ijay Hebrew word Mashiach wenno Messiah, meaning anointed one. So I will repeat. The word Christ from the Greek word Christos. Kahit na nga sa anointed one, ijay Hebrew term Mashiach wenno Messiah, same. Ijay Hebrew wenno Greek term anointed one dayta iti kaipapanan na. So as God Yahweh who will become human in order to save His people from oppression panakaparparigat. Daytoy makita tayo nga padto. Masarakan ijay libro iti Genesis chapter 3 verse 15. Naitikon ko na tayo nga proto-evangelion wenno first gospel nga nakalanad iti Old Testament, the first book of the Old Testament, chapter 3 of the book of Genesis verse 15. So daytoy iti first gospel nga makita tayo iti book of Genesis. So my dear brothers and sisters, nakita tayo o na-indefine tayo iti kaipapanan di word nga Christ. So now
isarno tayo DJ term nga Jesus. Jesus means Savior. So itid ko kanyayo itin nga kakabsat ti very simple definition. So nakitaan tayo pa dagiti daduma pa nga definitions nga nakita uno na research dagiti Bible theologians adu ti kay papanan na adu na duma-duma iti panaka-eksplikar na but itid ko kanyayo ayatin nga kakabsat di very simple definition. So Jesus kayat nang sa unday to'y Savior uno mangisalakan. Daytoy ket nagtaod ijay verbo uno verb nga ipakpakita na iti pannakaisalakan wenno mangisalakan. So Jesus ijay gospel ni Mateo or Matthew's gospel ilawlawag na sadyay. It is a symbolic of his mission. So once again I repeat, Jesus in Matthew's gospel explains it as symbolic of his mission. For he will save his people from their sins. Ijay Matthew chapter 1 verse 21. Dayjay iti saritaan na ayat nga kabsat. So kahit ko nga basahin kanyayo. Ijay NIV version kastoy iti saritaan na. Ipas ngaynan to ti maysa a lalaki ket panaganam to iti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basol da. So daytoy ayaten nga kakabsat Matthew's Gospel chapter 1 ditoy chapter 1 verse 21 connected related ijay binasa tay tatay uno sinaritak tatay nga first gospel nga nakalanad ijay Genesis chapter 3 verse 15. Ta saritaan nagamin sa jay basaet ni Genesis chapter 3 verse 15. Pag ginnoraan kayto iti babae saan to nga agpatingga ti panagbinusor dagiti kapututan nyo. Rinit tento ti kapututan na ti ulom ket kagatemtumet ti mukod na. So daytoy ayaten nga kakabsat sarsaritaan na all about the Lord Jesus Christ. Dayjay maiyanak iti babae nga sarsaritaan ni propeta Isaiah. Nga iso dayjay Jesus Christ nga inyanak ni Birhen Maria. So ditoy, my dear brothers and sisters, makita tayo no isummarize tayo from the definition nga nakita tayo. Jesus Christ means God, Yahweh, or Lord God. Kasi Yahweh means Lord. The Anointed One became human. Nagbalin nga lasag. Masarakan tayo dito yung John chapter 1 verse 14. In the person of Jesus to save his people from their sins. From the definition of the name Jesus Christ, we understand that human beings need salvation. Kasapulan ti tao ti maisalakan. Apay, it is because of sin. Kasi ije Romans chapter 6 verse 23, salita na sadyay, for the wages of sin is death. So take note, my dear brothers and sisters, only through Jesus Christ, humanity or dagiti tattao ket maisalakan ijay supapak iti basol nga isu iti makunkuna nga patay. So ditoy, my dear brothers and sisters, iti Biblia saritain na iti John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish
but have everlasting life. So uray pa iji Acts 4:12 sarsalita na sadyay nga awan ti sabali nga nagan nga naited manipod langit nga pakaisalakanan no dila ang tinagan nga Jesus. So ito'y sarasalitaan tayo ni Jesus Christ. At iji Romans chapter 1 verse 16 to 17 sarita na sadyay nga iti banghelyo ket adaan iti pannakabalin nga isu iti pakaisalakanan Grego man wenno Hudyo man wenno Grego. So dayjay. So dito'y makita tayo nga through Jesus Christ maisalakan dagiti sa amin nga tattao. Awan ti pilpilyan na. Amin nga tao nga mamati kini Jesus Christ, mangawat kini Jesus Christ as their personal Savior and Lord. Kat maisalakan da, babaan iti pamati. So, my dear brothers and sisters, iti panagpatpatuloy tayo nga panangadal, may panggap iti dayti topic nga narugyan tayo iti dayti nga gundaway. Makita tayon to no apay nga kasapulan iti tao iti maisalakan. Gapu ta kinunaktatay, gapu iti basol. So anya nga ta dayti nga basol. Makita tayon to ijay sumasarnupay nga sessions o na series iti intay panagadal. Amen? So my dear brothers and sisters, I know and I believe nga ti Diyos ket agtimtimag kadagiti su amin nga tattao. Iti su amin nga gundaway. So oray pa iti daytoy nga pandemic ni Apo Diyos ket iiyag na kadagiti tattao iti great revival. Ma-revive dagiti tattao. Mariing dagiti tattao iti kinapudno nga kasapulan da ni Jesus Christ. Kasapulan tayo ni Jesus Christ. Akas manubot kin mangisalakan kada tayo. Ta iti daytoy nga biag agpatengga. Saan nga dito'y lubong iti pagyanan tayo itagnanayon. Gaputa daytoy nga lubong ket mapukaw. And thanks God, thanks to the Father, He gave His only begotten Son. Tapno ti kasta babaen ti panamati tayo kenkwana. Ket dumteng tayo, wenno maited kanya tayo iti pannakaisalakan. So that's the grace of God. Once again, my dear brothers and sisters, who is Jesus Christ? Na-define tayo, Christ in the Greek. From the Greek word, Christos means anointed one, napulutan. So Jesus means Savior. So the term or name Jesus Christ, in other term, sarita na God became man to save His people. So that's it for today, my dear brothers and sisters. So aging gana ti sumarno nga sessions next week, Wednesday night. Ituloy tayo manan daytoy ket makita tayo tumanan. May panggap kini Jesus Christ, who is Jesus Christ as God. Makita tayo to. So my dear brothers and sisters, once again, patpatuloy tayo nga sumubaybay ti daytoy nga program, ti daytoy nga teaching sessions. Ket amok nga ti Dios ket ited na kanya tayo tinalawlawag nga panakaawat. Kadagiti pay sumarsarno nga iti panangkita, may panggap iti sarsirataan ti Biblia, maipapan kini aputing Jesucristo. So let's pray before nga ma-end daytoy. Let's pray first. Father God in heaven, we thank you so much for your goodness. We thank you for your love. We thank you because you gave your Son Jesus Christ for us to be saved through faith in Him, Father God in heaven. My dear brothers and sisters, oh God, I ask, Father, nga sikati mangted kadakwada iti clear understanding. Tapos ti kasta maawatan da dagiti banbanag may panggap kini apong ning Jesucristo. Ket we thank you, Father God, tapudno nga ti kaasim ayat mo ket nagdanunan kadakwada.
So, Father God in heaven, protect us also, kanang iti anyaman nga pasamak nga saan nga naimbag, and also Father God, provide also our needs, the inaldaw-aldaw. Thank you once again. In Jesus' mighty name we ask and pray. Amen. So until next week, my dear brothers and sisters, see you.